tatanga Sunday ket adda tayo ditoy patience and kindness. Patience and kindness. Alayan tayo dito nga duwa, patience and kindness akas maysa as they go together. Dito nga duwa, patience and kindness ket inusar ni Apostle Paul, ijay maysa nga klase ti pinagsasauna nga kunada ti English nga impersonation. Ijay 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Ket in-impersonate ni Apostle Paul jay character of love or the virtue of love. Ket kunana iti character iti love, ket kunana patient and kind. So kitain tayo man daytoy kabsat as fruit of the Spirit iti dayta nga wagas. Patience and kindness are the gracious characters of love. The gracious characters of love. So our text will be 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. But of course we are coming from Galatians chapter 5 verse 22. Jay 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. Hanti basahin ni Galatians 5:22 kapsat anya ta 2 Sundays din nga binasbasa di ay. So daytoy 1 Corinthians 13:4 to 7, but siyempre mapantay dayto no madamdama. Basay kapsat ko na love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Datek nga kararagte pa yung kapsat. Apo mamingsan man nagyamang kami, di pa nagrunom mo kada kami apo, taano, agdayaw, ken mga tanong tinagan nyo. Kaya naman apo Diyos, ito doon mga kaguman mi apo, no, di ka iti presensyayo apo, itigimong. You have promised us, iti sasaum apo, that wherever your people are gathered, 2 or 3 of them, kitadda kayo apo Diyos, iti nagbabaitan mi. At idadami da kayo apo nga kang runaan nga attendance, iti daytoy apo Diyos nga gimong mi. May you serve us once again, nga bayan apo Diyos iti asiken paraburyo. Babayan iti panangi paay mo kada kami apo Diyos, iti sasauyo, iti bendisyon iti sasauyo apo. Hindi dito yung oras. Dito iti dating kararagmi, tinaga niya po ng Yeso Kristo. Amen. So, di may nga kanayon nga mapagtutungtungan dito nga panawin tayo. Ket jay freedom of expression. Di ko natin nga freedom of speech. Ket amoy ba kabsat nga idi naisurat iti freedom of expression kadagiti lintig iti ilili ket adu ti Kristiyanos nga nagragsak. Gamin iti freedom of expression ket maysa nga very important nga contribution iti Christian thoughts iti institutions iti adu nga gobyerno, adu nga ili. Freedom of expression. No, when we say freedom of speech, adda nga dagos jay kangay, jay Christian pride tayo. Hanga jay negative, hanga jay evil. Nga Kristiyanos iti nangitakder iti dayta. Dayta iti nangi-close iti maysa nga panawin. Nga kung saan sumagmamanulang iti addaan ti boses. Ket dagijay daduma awan iti karibenganda nga mga express iti riknada. So nagragsak tayo iti gobyerno ket inaklunda nga iti bawat tattao iti sakupen da ket addaan da iti naipaay nga freedom nga ma-express iti bagbagida. Ngem on the other hand adajay panakaliday tayo. Apay kabsat gamin aday ti positibo ken negatibo lang ta kapag turungan na. Kanya oray ti dayti nga panawin tayo.
Some are using dito yung freedom of expression as their springboards nga mga advance iti sarili da nga agenda which no kita ito yung nalaing is it is self-denying ijay freedom of expression at ijay sarili da nga interpretation sa bali ti pagturungan na uray mo lang kadagiti Christian public nya dati freedom of expression and uray ti community dagiti tao kita ibaga dalatan dijay kahit da nga ibaga uray makadadael ken dakes iti pagkapuan na they have the freedom to just express themselves privilege da dayta kas may nga citizen iti may nga ili who believes in the freedom of expression dalata ti pagdakisan niya dakkel di bendisyon na dakkel di pagsaatan nga maadalata ti madi nga pagturungan na dedicate nang remind kada tayo kabsat ijay panagsasaon niya po yung Yeso Kristo ijay Matthew chapter 7 verse 6 nga kunana cast not your pearls to the swine, do not give that which is precious to you to the dogs, or cast your pearls to the swine. When kunana, they will turn again and rend you. Yeah. It seems this world is not worthy kadagiti treasures tayo nga nainlangitan. And it stands kabsat nga iti best na iti ket kung nga inote tayo as our starting point iti study tayo that the best and lasting aid for gospel preaching is that every believer bear the fruit of the Spirit. Yeah, the best and lasting aid for gospel preaching and the testimony of Christ is that every believer bears the fruit of the Spirit. Sino ti agkasapulan, first of all, iti sasao ni Apo Diyos, kadagiti nga heavenly treasures tayo, datayo nga namati. Yeah. Jay statement niya po ting Yeso Kristo nga, cast not your pearls to the swine, nga ibagbagay jay nga at all means ketaan. Yeah. Iti pagpakita niya po ting Yeso Kristo jay uselessness. Iti panang usar tayo iti daddu mga entity dito ilubong. For example, government nga mga advance ijay treasures tayo. They will not. They will appreciate it maybe for a little time, but swine as they are, they will turn again and rend you kunana. Yeah, mabalin nga makita da di pagsaatan na, maumadan tukit, usaren da pa nga mang dadael kada kayo kunana. For example, freedom of speech. For example, iti panang ited tayo, iti dignified nga civil rights iti women. Dakkel dita nga contribution iti Christianity, iti community, ken governments tayo. We rejoice, idi na ipaay dayta nga gobyerno. Ngem, tata, nag-arise ti kunada nga feminism. Feminism, which very destructive to the Christian faith, ken mang at-attack iti even Christians, iti nga panawin tayo. Anya ti feminism, siguro i-kabel na lang ijayanti may isang movie nga bubuyain mi di ubing kami di kunada nga kaya ni Mr. kaya ni Mrs. Ijayanti simple siguro simple way to say anya ti advocacy ti feminism. Yeah. And the dumapay. Yeah. So the best way talaga nga iti Kristiyano ket usaren tayo iti sasao ni Apo Dios ken dagiti gospel blessings ket iti panagbiag tayo ken iti community iti believers nga ibuagbunga tayo iti bunga iti Espiritu Santo. Isu ti magbaga ni Apo ti Yeso Kristo iti Matthew chapter 5 verse 16. Yeah, kunana let your light so shine. Let your light so shine in this world so that the people will see your good works and that they will glorify the Father. I-glorify da ni Apo Diyos, babaen kada kayo.
So, jay bunga ti espiritu kada tayo, haan nga agbunga day ta nga meaningless. Haan nga agsubli day tayo ti pakanakadadael tayo. No diket agtultuloy nga bendisyon tayo akas may nga Kristiyano, ken iti biyag mo lang iti church niya po tayo nga Jesucristo as a whole. So iti best nga tarigagay tayo kabsat, ket di pa nagbunga iti bunga iti Espiritu Santo iti panagbiag tayo. Yeah. Dahito iti met nga tarigagayen iti tumanggal may sakada tayo. So nga itultuloy tayo nga adalin kabsat man daytoy bunga iti Espiritu Santo. Tatangag sapa, patience and kindness as the gracious characters of love. Umuna, kahit kitain tayo, jay kaskas daaw, nga patience ken kindness ni Apo Diyos. Jay kaskas daaw nga patience and kindness ni Apo Diyos. Adadati dado mga agyamyaman, ijay kinasingpet ni Apo Diyos. Agyaman tayo lahanginin, ta. At managpasensya ni Apo Diyos, ken nasingpet isuna. Adadamit dagi jay dado mga nga kasla ni Jonah nga kunana nga nya kami tinapo Dios nakasingsingpet ka dapat dusay mo ni Suda apay nga dinusa isuda so nga sagpamingsan kit kasjay hangag paparehas iti treatment iti panunot iti tattao mas uray Christians apay gamin jay kindness the patience ken kindness ni Apo Dios is really wonderful. Kaskas daaw, no, kitain tayo iti patience ken kindness ni Apo Diyos, ijay sasauna. Iti may isa nga amang makita tayo iti patience ken kindness ni Apo Diyos. Nga, in take advantage dagijay anak ni Apo. Taano may biyag da iti panakiidayaw ni Apo Diyos. Let's take for example ni Abraham. Ni Abraham kabsat ineba ni Apo isuna manipod iti maysa nga pagan nga community. Nangited ni Apo Dios iti promise ken ni Abraham. And Abraham by faith is expected ni Abraham ket nasken kumanga agtalinaed ijay kari ni Apo Dios. Ag-hold iso na firm ijay hope ni Apo. Nga kunana, ikanda ka ti anak, and you will make a nation, a great nation. Ngem ni Abraham, han nga nagtulnog, akas may nga tao, nagbidot iso na, kahit nagaramid iso na itiwagas, tano itong pal jay plano ni Apo Diyos. Nanaawan samot. Ang samot tinamnama, tani, bakitin ni yasawa kun. So nga inala da jay katulong na and then through her kita naianak ni Ishmael. And God is displeased if you will see no kitain nyo kabsat jay sequence iti Genesis ijay ijay biyag ni Abraham from I think chapter 38 to chapter 40 kita da iti 10 years nga gap. 10 years nga gap nga awan iti panagsarita ni Apo Diyos ken ni Abraham. After 10 years santo nga adamanen iti sao ni Apo nga imay ken ni Abraham. Jay panag bidut ni Abraham keta dakkel nga banag ibaga tayo that is displeasing ken ni Apo Diyos. Ngem kitain tayo ti kinaanos ken kindness ni Apo Diyos ken ni Abraham. Kasi mo lang ken ni Jacob nga supplanter. Ijay jay biyag nga adda kanyana idi nakiresel ni Apo kanyana nagunuda na babaen ijay kinasupplanter na. Magulang. Magulang si Jacob. He can make his own way.
Ya, ijay no niya ti kayat na talaga remedyo na. Ano maala na. Uray lukwin na ti daddo mga tattao. But God is patient and kind with Jacob. And then we have Israel as a whole, the nation Israel. Kuna ni Apo Diyos kadagay prophets consider. No kas ano nga siyak akas maysa nga parent. Ket inalalaga da kayo. In parwar ko kada kayo, da kayo ijay bandage. In pagnak da kayo ijay wilderness. Nagbalinak nga protection you, nagbalinak nga provider you. Kana ni Apo Diyos kadagay ijay nation Israel. Ngayon niya iti nagbalin nga kabibiyag iti Israel before God, even ijay wilderness. Yeah? To that point nga kuna niya Apo Diyos ken ni Moses, ilisim ti bagim because I will surely destroy these people. Dadaelek dagito yan nga tattao kuna ni Moses. Ayabam ni Joshua madayo kayo dadaelek dayto yan nga amin nga tattao. I will make another nation through you. Kuna ni Apo Diyos ken ni Moses. But jay puso ni Apo makita tayo jay patience na ken kindness na. Yeah. Kadagito yung tattao. Yeah. And going forward, kada tayo nga Gentiles sa sahol. Kuna ni Apostle Paul, mga jay panakitid, jay covenant, jay Israel, kitahaan nga, hantiyo kitain nga, kasala bias, or kasala nga nayawawan, da jay Gentiles. Haan? The nation Israel, and the Gentile nation, amin nga race ito'y lubong, managbasol. Let's remember, saan galing si Abraham? Paganism. Nagapuan iti Israel. Kini Jacob, nga supplanter. Anya tinagbalin nga attitude da. No di kay kitain tayo amin, dagito'y, kuna ni Apostle Paul nga, forbearance ni Apo Diyos, kinasimpet ni Apo Diyos. Maban nga dinadahil ni Apo. Amin, dagito yung tattao, ngimhaan. Every day, the heart of God is pained. Jay, pungtut na kabsat iti basol is growing and growing every day. And He is angry with the wicked every day. Kasta ti pungtut ni Apo kadagiti managbasol, binigat. Isipin niyo yan, mga kapatid, yung holy na Diyos. Yung kanyang holy wrath is kit talaga nga agap-apoy everyday iti wickedness iti tattao. Kabalin nga kinonsum na latamin ni Suda at instant. Yeah? But consider the patience and kindness of God. Tayo tayo jay conscience ni Apo. Babaen ijay patience and kindness ni Apo. Dagiti an anak ni Apo Diyos nag-thrive da. Out of their brokenness, they were able to stand. Kit nagtuloy da nga nagsirbi ken ni Apo Diyos. Out from their fall, kit nakabirok da iti angkor, iti kararwada, iti pamati da. Nakabirok da iti heaven, iti kararwada. Kit nakapagtuloy da nga nagsirbi ken ni Apo Diyos. Kit natungpal iti purpose ni Apo Diyos, iti panagbiag da. Yeah? Anya ti ibagbaga ni Apostle Paul, may panggap iti dayti nga regard. Kuna na it is the display of the forbearance and kindness of God. So nga, kanayon nga, kuyog dayti nga duwa. Yeah? And it na-relate da, ijay virtue iti love as its own character. Because God is love. Jay love ni Apo Diyos, masapul nga ma-relate kada tayo nga tattao. Jay patience ken kindness. Hanto nga maibkas dayta, ijay panaki-display ti panagayat ni Apo Diyos, ijay triune God. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Hanto yung maibaga nga anusan iti Diyos Anak, iti Diyos Ama. Hanangan anusan because they are holy. Yeah, they are perfect. Ijay anti fellowship da, ijay panagayat da. Ngem ijay panangi danon ni Apo Diyos ti panagayat na kada tayo, dahil tikit
na iparang iti character kabsat iti patience ken kindness. Ket dagitoy kabsat nga character ti panagayat ni Apo Dios. Isu ti agbalin nga pagsanggiran tayo nga tultuloy nga agsirbi ken ni Apo Dios. So that kuna jay psalmist, we might fall, but we will not be utterly cast down. Gapu ijay forbearance ni Apo Dios. Gapu ijay kindness ni Apo Dios kada tayo, because He truly loves dagiti tattao na. And then gapu iti dayta makita tayo mo lang kabsat nga jay patience and kindness ni Apo Dios was abused by men. So it's taken for granted by people. Romans chapter 2 verse 4. Romans chapter 2 verse 4. Siguro nga ni Jonah madi na magustuhan iti galad ni Apo Dios. Dagito nga tattao kunana they have murdered your people. How did you spare them? Apay nga inispare mo isuda, managdakdakes da. Apay nga inispare mo pa isuda kunan ni Jonah ken ni Apo Dios. Ni Apo forbearing and kind. Ijay Romans chapter 2 verse 4. Kanatoy, or do you presume on the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? But because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourselves on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. Yeah. Kuna dagiti tattao ay nangay jay judgment ni Apo Dios kanana. Ay nangay jay pungtot ni Apo Dios iti baso. Everyday agbibiyag agriing tayo pare-parehas met. Yeah. Kuna dagiti agtatakaw, nagkorap tayo di kalman, nagkorap tayo di may sabulan, nagkorap tayo manin, nagtakaw tayo manin tata. Parehas lat tawit. Met biyag tayo. Yeah. Kuna dagiti mamartik, nagiinom tayo di kalman, nagdidinanog tayo pa eh. Nagiinom tayo manin tata. Yeah. Met lat tawit. Aw mo pagbalbaliwan na, isulat tawit. Ay nangay ni Apo Dios. Yeah. Kinamin nga klase iti pagbasbasulan iti tattao. They might despise the judgment, that they despise da jay kinapudno ti judgment ni Apo Dios. Gapoy jay kindness na. Gapoy jay patience na. Ure dagiti Kristiyano akas ni akas dagiti nabensyon tayo tatay ni Asaph. Jay may sanga singer, jay temple. Ni Jonah nga may sanga prophet. Yeah. Ken dagi jay ni Elijah, akas may sanga prophet ni Apo Dios. Look at what the people is doing. They are killing your prophets. Wala ni Elijah, may saklangan ni nabati. Ay na imam Apo Dios. Dadailon mo na amin dagitoy. Nga mabalin ba nga adaba iti maganab iti tao no tartratuen da iti kinasingpet ken anus ni Apo Dios? Awan kabsat. Ya, awan. Kuna iti sasaw ni Apo agururnong dalang. Iti pumudpudot nga pungtut ni Apo Dios. Ijay aldaw nga naisaad para iti judgment. Iti nagbasulan iti tattao. Ya. But indeed nasingpet ni Apo Dios. Very kind isu na. So nga to the extent nga i-despise pa yan ti tattao di kinasingpet na. Ya. Ngem kasta iti wagas tano ma-relate kabsat nga nalaing kada tayo jay panagayat ni Apo Dios. Gapu ta isuna ket love. God is love. Kuna ni R.C. Sproul jay comment na
Kaya't kung ay basa man jay comment na ijay Galatians, dito Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Hindi pala dito sa Reformation study, doon sa ESV study. Hindi yata si R.C. Sproul yung nag-comment doon. Ngem ibagbaga na ijay daytoy love nga daytoy kita actually ni Hesus Kristo. No apay nga in-impersonate ni Apostle Paul daytoy kita i-point the attention dagiti Kristiyano ken ni Hesus Kristo. Gamin God is love. Naamuan tayo ti panagayat ni Apo Dios gapu ijay patience ken kindness na kada tayo. Managayat ni Apo Dios. Hanto ko mga i-despise kabsat jay patience ken kindness na. Nadi ket isu ti pagtakderan tayo nga ag-persevere iti panag-serbi tayo ken ni Apo Dios. So jay panangibiyag tayo garud iti daytoy nga parabor iti kinaanos ken kinasingpet keta may tungpal lang babaen no iparang ni Apo Dios ti bagi na kada tayo. Hanyo nga panunutin kabsat anga ko biglang ada ti silaw nga nalawag tapos ada tuyak kana ni Apo Dios. Hanga kas jay panangiparang ni Apo Dios kada tayo. Ket babaen ni jay sasauna babaen jay ebanghelyo nga naikasaba kada tayo. Nga kunan ni Apo Dios awan ti makaammo ken ni Kristo nga pudpudno nuhan nga lukatan ni Apo Dios ti matana. So niti maysa nga tao na imatangan na ni Kristo nga isu na ti supapak iti basol na. Nga isu na laeng ti mabalin nga pagbiyagan na tatata maisalakan isu na iti pungtod ni Apo Dios iti basol. Ken magunuda na iti agnanayon nga pakibiyagan ken ni Apo Dios. Kaya nangasawen ni Apo, linukatana iti mataken puso iti tao, tano na imatangan na ni Hesus Kristo, babaen iti sasauna. No, ti tao na nakita na dayta, no ti tao na muna nga pudno ni Kristo ti panagbiag na. Kaya tagadaan iti realidad ken posibilidad nga dayta nga tao kita sumingpet. May biyag na ti kinasingpet. Umanos. Umatidog ti kordon na. Kasi uray Kristiyano tayo, mabayan nga short lata ti patience tayo. May cultivate tayo dahito babaen iti agtultuloy nga panang kita tayo kanya puting Hesus Kristo, di lang tiwagas. Hanto nga makaited iti kasla nga paracetamol nga tinumar mo lang tatangaal daw kit agnanayon ti effect na. Iti maysa nga amang ti panangisalakan ni Apo Dios kasjay. Pinalintig da tayo, pinakawan na ti basol tayo. Ingkarina ti panakiisalakan kada tayo. Tinungpal na dayta, pudno dayta kabsan. Iti maysa nga amang mo ibibiyag tayo dayta nga pamati. Dayta nga panawin. Kit dayta nga ebanghelyo nga nang isalakan kada tayo. Isuma lang di ebanghelyo nga panakabalin ni Apo Dios tano maibiyag tayo. Iti biyag iti Kristiyano. Iti daytoy nga panawin tayo. Kita iti challenge garud ket tarigagayen tayo. Nga biruken ni Apo Dios iti panagbiag tayo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Idi namuanda nga dati ang kali ni Yamashita nga balitok ditoy ili tayo, ditoy probinsya tayo. Apo nagadutin abutan nga banbantay jay kumpormita nga banbantay kinalkali da. Nagaduda ti pimanaw di trabaho da kadag jay nga panawin nga nagkaroon ng treasure fever nga kunada. Taano lang apan da biruken jay balitok. Karkaro pa di ada nakabirok jay bagyo idi. Talaga nga kimarkaro.
nabirukan tayo ni Apo Diyos. In parang ni Apo Diyos kada tayo iti langan. Ket nasken garud nga dati panagtarigagay tayo nga agtultuloy nga mangikita ijay ranyag iti langan ni Apo Diyos ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Every time nga umay tayo dito yung aggimong ni karkararag tayo nga agsarita ka Apo Diyos kanyak babaen iti sasaom. May langaan da ka kumamanin. Babaen iti sasaom. Tano adda iti ikastak nga mangibiyag ken ka. Tano adda nga ikastak nga mangiparang iti kinapudno nga adda ka kenya. Ya, sarsaraken tayo. Iti presensya ni Apo Diyos. Iti panagbiag tayo. Keta may kadua ken maudi kabsat. Keta love is patient and kind. Dito intake ko lang jay verse mismo. Love is patient and kind. Love is mabanito yung asukatan di is equal. Yeah, patient and kind equals love. Love is patient and kind. Iti dito lang kabsat nga part. Kasa elaborate ni Apostle Paul kada tayo. Yeah, love. God is love and love is patient and kind. Anati ka na nga sa dito yung kabsat. Iti panakaawat tayo iti ebanghelyo kita agbunga iti panagbaliw ti ugali tayo. Iti panaggunod tayo ken ni Apo Diyos ket agbunga iti panagbaliw ti panagbiag tayo. So nga ko na ni Apostle Paul nga adaan kayo ti baro nga biag. Ya di nausar ko di word nga nature. Apay ba nga timmayab jay panunot ko so nga nausar ko di word nga nature nagkostuloy ti confusion ijay fellowship me ijay bagabag di Friday ya awan iti hanti nga ikan ti barbaro nga nature na ikan ti baro nga biag nga nainlangitan yan biag nga nalinteg may salang ti nature tayo human nature tao tayo kabsat. Ngayon, dito nga kinatao tayo, nagbiag tayo iti kinadakes, iso iti dati nga biag tayo, bago tayo pa nga imay ken ni Kristo, bago tayo pa nga nasarakan ni Apo Diyos. Ngayon, nga nasarakan tayo ni Apo Diyos, iti may isa nga makita tayo nga nalawag iti Biblia, nga tungpalin na iti panakasarak tayo ken ni Apo Diyos, ket iti epekto na iti panagbiag tayo. Adda iti epekto na iti panagbiag tayo. Yeah. Kuna na love is patient and kind. So iti rebuke ni Apostle Paul dito kadagi Corinthian believers is that ibagbagada nga mamuda ni Apo Dios ngem jay confession da jay ibagbagada nga panakamuda ken ni Apo Dios han nga umanurot ijay kagagalad ti panagbiag da. Yeah, napanunot ko da iti tatay di nag-question ni Sister Dayan ijay ayan iti elders tatay. Yeah. So iti kaisalakanan, panakiisalakan maben ken ni Kristo, ket adda iti panakabalin na nga mangibaliw iti panagbiag tayo. Yeah. Iti daytoy nga agda mga panawin. Iti Matthew chapter 3 verse 8. Anya ti kuna ni John the Baptist kuna na bring you the fruits of repentance. Bring with you fruits of repentance. Isumala jay bagbaga niya po nga Hesus Kristo nga vine, datayo jay branch, may connect tayo kanya, nakitagbunga tayo. Yeah. So, dito nga relatedness, dagito nga banbanag nga may panggap iti kagagalad nga na Diyosan. Ket may parparang akas may nga bunga. Ket dagito kabsat ket maipaay iti biag dagiti namati. May kadwa kabsat, relasyon iti tattao, relation to people. Love is patient and kind. Jay pamati tayo. Jay namatyan tayo ken ni Kristo. Kithaan nga puti din iti relasyon to iti tattao. Adati kasjay nga kapanunutan, kung ano nagkristyano ka, kita mapangkay jay bantay, agbiag ka jay nga may maysam. Ya, tanuhang kang agbasol. Han nga kasjay iti pamati kabsat. Ya. Iti pamati ken ni Apo nga naggapu iti panagayat kabsat kita
bindisyonan na ti relasyon tayo iti tattao. Lawlawagan na ti relasyon tayo iti tattao. Ijay Galatians chapter 6 verse 10. Isumalat ibagbaga ni Apostle Paul dita. Ako na jay goodness ni Apo Diyos ag overflow kada kayo. Babayan ijay kindness yu iti amin nga tattao. And then he qualifies especially to the household of faith. Ngem the idea iti local church kitaan kabsat nga extreme nga occultism han tayong agbalin nga enclosed nga community nga cut off ijay community nga ayan tayo hanga kasi tibiyag iti Kristiyano no dikit jay ebanghelyo nang ten kada tayo iti panakabalin ni Apo Dios nga manang isalakan ken panakabalin nga mangirelate ken ni Apo Dios iti adu nga tattao. Yeah. Patience and kindness. Very important dahito nga mga display jay graciousness iti character ni Apo Dios. Relasyon iti tattao. We can bear them as God has great forbearance towards us and His kindness. Halang relation to people kabsat but evidential of faith or evidence to faith. So nga gaputa dayto kindness ken patience ni Apo Dios ket makita tayo nga dayto ti panakirelate ti panagayat ni Apo Dios iti tattao nga kung saan He condescended dinanon da tayo ijay kasasaad tayo nga hanga maikari ngem inayat da tayo ni Apo Dios ijay anti patience ken kindness na mailangaan tayo dayta. Kasi jay met kada tayo nga Kristiyanos, we now relate to people, to all people. Jay panagayat ni Apo Dios in our patience and kindness, most especially ijay household of faith. And so therefore ijay surat ni John ijay 4:20 kun ano dayto ket evidence iti pamati. So that if a person says he loves God, who is perfect and holy and worthy of all love, but do not love his neighbor, maybe because he's imperfect, he's still sinner, not likable maybe. Ket kuna ni John, you lied. You don't have the love of God. You don't really love God. Gamin ni Apo Dios ijay panagayat na. Inayat na iti tattao. Mauray lang in display na iti wonderful nga patience ken kindness na. So, dayto igarud kabsat nga panakay parang iti patience ken kindness tayo may parang tayo iti panagayat ni Apo Dios. Nga evidential. Ijay confession tayo. Panang i-confess tayo iti pamati tayo ken ni Apo. Yeah. And maudi is commitment to truth and righteousness. Commitment to truth and righteousness. In 1 Corinthians 13:7, nijay text tayo. Kuna na, love abhors iniquity and loves to dwell in the truth. Kahit nagtalinaid, ijay kinapudno. Ijay may isang conversation kani Pastor Velmore, kuna na. Among ba no anya ti may isang pinaka-gracious nga verse ijay Bible. Yeah. Kada kayo nga takakabsat in your mind. Anya ti dumteng kada kayo anya ba ti may nga pinaka-gracious nga verse ijay Bible. Jay verse nga inted ni Pastor Velmore ket ako nga in-expect isa ti least expectation ko. Yeah. Amay niya jay verse nga inted na John 8:44. John 8:44 ba 'yon? Yung ye are of your father the devil, and the lust of your father you will do. You are a murderer from the beginning, and you will dwell in darkness, in lies, because your father is a liar. Yeah. So kunak pampanunutik nga dagos apay nga di nga verse. It's very sharp. Yeah. It's very tough, very rude. So, pa nagpanunod tayo. But indeed,
Wala ni Pastor Bermor, sino dagi jay kakasaritan niya puting Yeso Kristo? Dagiti dagi Pharisees. Anya iti bagbaga ti Pharisees, anya ti panangkita dagi bagida, kunada, we are the sons of Abraham. We are not bastards. We are the sons of Abraham. Da kami ti anak ni Abraham, da kami ti manggunod ijay kingdom, jay umay nga Messiah. Yeah? They are deceiving themselves. Iti kamali nga kapanunutan. And it's the gracious act of God, of our Lord Jesus Christ, to tell them the truth. Nagrigat diay. The duty tayo nga kunad ni Apostle Paul, let us speak the truth in love. And sometimes, ijay humanness tayo. Ma-redefine tayo no anya ti kindness. Di kindness nga mo tayo dakes. Kanjay truthfulness nga iso kumay ti best nga panidisplay tayo ti graciousness niya po Diyos. Iso ti inawagan tayo nga dakes. But indeed, anya iti pinaka-gracious nga ibaga ni Apo Diyos kadagijay nga tattao who deceive themselves. Nga 100% iturong da di impyerno because they are living in deception. They are sinners and they are living in deception. Pana ni Yeso Kristo kanyada, you are the sons of Satan. Yeah? You are of your father, the devil. Yung nawagsao ti tao, nawagsao tayo nga tattao sa pamingsan, han nga panagayat, ipagapgapuan tayo. No diket, dakes, mabaling nga bitterness ti puso tayo. Mabaling nga rage di puso tayo. We want revenge. We just want to hurt people. We just want to destroy them by hurting us. Naman ko mga kasyete, panunutin tayo kanya puti yung Yeso Kristo. Awan iti daduma nga character ni Apo Diyos that is in display whenever He rebukes people sharply. Open rebuke is better than secret love. Iti gusto nga panakidisplay kabsat iti panagayat tayo ket ijay truth ken righteousness. And that's how patience and kindness go together. Yeah? It dwells in the truth. Ito nga panawin tayo data. Kita they are trying to brand as evil. Dagiti nalintig nga banag ngayon paay ni Apo Diyos. Gapoy jay sarili da nga definition iti righteousness, iti good. Yeah. And it's challenging kada tayo nga Kristiyano nga agbalin nga patient in persecutions, in tribulations, whenever we by love stand in the truth and speak the truth. Masapol tayo nga adaan iti patience, matakderan tayo daytoy gamin if we will go against the system iti lubong, ado iti tribulations. Ngayon ko na ti sasaw ni Apo, by patience we endure tribulations. Ado da iti Christians nga handa kayaten iti tribulations. Handa kayaten iti persecutions. Maybe there's a better way where we can live the Christian life. We can avoid contradiction to the world. Ngem babayin ti panagaramid jay truth ni Apo Diyos iti may set aside. We should not allow iti kasta nga direction. Babayin ti pudno nga panagayat, let us be patient, let us be kind, let us stay in the truth, let us endure no anyaman ti challenges iti daytoy nga lubong. Iti panagbiag tayo iti kinapudno ni Apo Diyos. So love is patient and kind. Daytoy ket best kabsat nga may display iti panagbiag tayo nga an anak ni Apo Diyos.
Nakita tayo daytoy ken ni Apo Dios iti panakirelate na iti tattao. Tatangan nagunudan tayo daytoy kabsat. Nga ni Apo Dios ket adda kada tayo adan tayo iti biag nga na Diosan. Nga ket i-express tayo daytoy iti daytoy nga lubong. Daytoy kabsat iti masapul. Iti maysa nga lubong nga nasipngetan ken nagrigrigat iti basol. Iti patience ken kindness tayo nga namati. Kita madayaw ni Apo Dios iti kinimbag na kada tayo. May He grant nga dagitoy nga bunga iti espiritu kita may cultivate iti panagbiag iti tumunggal maysa kada tayo. Kita dawatek nga agdumog tayo kabsat agkararag tayo. Apo Dios agyamang kami kadagiti nga sasauyo. Sapay kumata, ma-appreciate mi manin ni Apo mi nga Jesucristo, di gospel ni Apo mi nga Jesucristo, Apo. Mabayin ka dagitoy nga banbanag concerns nga inadal mi Apo Diyos tata. Kita, ipay mo man Apo, nga mabalinan mi Apo, may biyag mi Apo, ma-take on mi Apo, iti challenge, dagiti sasaom. Namang cultivate Apo Diyos iti patience ken kindness yu, panagbiag mi. In relating to people, in ministering the gospel, in advancing your kingdom, Apo Diyos, iti panagbiag ken community mi. May daytoy ako maapo nga sasaw mangted iti wisdom kadagiti anak mo kadagiti dalan paths nga masapol da nga i-navigate. They are not alone, you are with them. Ada Apo Diyos iti sirib mo kanyada, dati sasaom kanyada. Iti panangipagnada Apo Diyos, panakipagnada kada kayo, kita ado ti tatao nga masilawan da. Ken ado iti biag nga may salba, ado ti relationship nga maurnos, ado ti ma-influensyahan mi Apo Diyos nga community, nga madama nga dadadaelin Apo Diyos iti basol. Kada kayo Apo Diyos iti panakabaling mi, kada kayo Apo Diyos iti bileg mi. Agbalin kami Apo Diyos nga messengers ken witnesses mo iti nga panawin mi. Kita ipay mo Apo iti parabor ken asim maibiyag mi dagito yama. Kita gyamang kami kada kayo, madayaw kayo. Basta unay tiragsak mi nga inayat mo da kami Apo Diyos, even in the expression of great, wonderful patience and kindness. Gyamang kami Apo, dati dawat yung kararagami tinagan ni po mi Jesucristo. Amen.